Salut daholo antsika izay manaraka ity vidéo ity. Isika moa zany zao tonga amin'ny partie izay manomboka anao hiresaka amin'izay antsika mikasika TDD satria manomboka efa zatra nareo saly nahoana fomba fanaovana test unitaire dia manomboka entintsika amin'izay inversentsika amin'izay au lieu de manohitra fonctionnalité zay vao manao test zao indray antsika manohitra test zay vao manohitra fonctionnalité zay no antsoina hoe test driven development, zany hoe guider ny test antsika fa tsy hoe test no manaraka fonctionnalité antsika. Zay hitantsika tamin'ny farany teo nanao classe abstrait fotsiny antsika simulentsika données zay le avantage manao couplage faible zany hoe abstract no zany hoe classe abstrait no ampiasana amin'ny connexion de zany hoe classe no dépendant classe abstrait fa tsy classe concret, zay no antsoina hoe couplage faible. Rehefa classe anankiray dépendant amin'ny classe anankiray zany hoe classe concret, zay no antsoina hoe couplage fort. Dia éviteo manao couplage fort satria raha sanatria ohatra hoe miova besoin any aoriana any dia lasa miverina, zany hoe tsy flexible ny code-nao. Donc hiresaka antsika eto hanao implémentation ity tsika de manière TDD. Ok, lasa amin'izay zany antsika zavatra ataontsika voalohany dia créer fichier tsika atao amin'ny provedeur, zany hoe manao antsika API provedeur implémentation. Dia ato amin'izay zany antsika manao implémentation n'ilay API provedeur dia manao classe API provedeur implémentation dia mi-implémenter API provedeur dia rehefa tratran'izay izy dia tsy maintsy manao override anao mba dia ataontsika override. Rehefa vita override dia manomboka eto amin'izay tsika manao test, zany hoe créer dart test isika, zany hoe raha tsy manana plugin anao dia créenao manuel ny dossier ity. Dia fahafahantsika moa ity fa ilay efa installé amin'ny flutter test no ampiasantsika. Zany hoe ity zany créenao manuel ataovy mitovy structure amin'ny dossier lib zany zay zavatra testenao. Ohatra zao mbola tsisy page satria isika mbola tsy nanao test mikasika ny widget. Du coup rehefa créer fichier test API provedeur tandremo adino manao tirer test sinon tsy mi-exécuter izy. Dia ato zany antsika manao inona tenentsika hoe inona le zavatra moquer-ntsika dia ilay HTTP ilay package manao requête any amin'ny serveur. Du coup tsika miteny hoe generate mock dia inona le zavatra moquer-ntsika ho importer-ntsika aloha package import HTTP tsy haiko ina olana an'ity fa tenentsika izy hoe package http/http dart. Misy problème rehefa tratran'ny problème sahala an'io redémarrer taritarina ilay izy fa mety mi-crash izy dia tokony mahita amin'izay izy zay import http tsy hitany mihitsy http package http/http tsy miprécise koa le version, mety zay angamba mampaizy tsy mahita anazy io. Ho précisentsika version fio amin'izao tsy mety mivoaka koa le liste dia ataontsika get, mety le izy tsy miprécise version dia mety izy mampatonga izy tsy hitany dia get dia jerentsika amin'izay raha manao import http tsy hitany mihitsy fa tsy maninona tokoa
toizatsika http/http.data. Mety mila redemarrena kely angamba dia http. Rehefa vita zay dia iny amizay homokentsika dia homokentsika avy eo ny http.client. Io zany le zavatra homokena dia lasa amizay tsika lisitentsika manao arrange amizay tsika let in, manao arrange tsika dia manao let http non tsy mi-exécuter-tsika le commande. Zavatra ataontsika voalohany dia mi-exécuter commande, mi-exécuter commande atsika, zany hoe flutter pub run build runner watch. Rehefa exécuter-tsika io dia mi-générer any lasa mock client. Dia jereo tsara fa misy mock client roa fa sao dia very anareo let mock client. Jereo tsara fa tsy ao anatin'ny test alaina fa ao anatiny ilay API provider. Jerevantsika mock client. Par contre mbola tsy générer le mock client, manjary fafatsika aty zay dia tenentsika amizay zay let mock client. Izy io zay hitantsika eo dia mitenentsika izy mock client io. Dia iny le zavatra ho testena, dia tsy inona fa API provider implémentation. Dia rehefa vita zay aiza ity mi-initialiser anazy ao anatin'ny setup amizay à chaque fois misy condition na test miverina mi-instancier ireo objet ireo izy. Amizay tsisy interaction entre deux tests. Dia rehefa vita zay dia tsy maintsy initialiser anao izy mock client égale mock client. Dia rehefa vita zay dia instancier-tsika koa implémentation dia hoe API provider implémentation. Dia tenentsika izy hoe paramètre client égale mock client. Par contre mbola tsy créé, du coup izay le magie an'le test le TTT, zany hoe à partir an'io zany tsika terena amizay mandeha ato manisy client. Final http.client égale client. Dia eo amizay zany tsika manomboka créer constructeur. Dia rehefa miverina ato amizay tsika inona olana ato laloha ty bataiko eto dia olana eto mbola tsy ni-importer-tsika import http tsy hitany mihitsy koa ato, donc tsy maintsy tapentsika http/http.data. Mety mila redemarrena angamba ITV-ko http. Dia rehefa vita zay dia jerevantsika miverina amin'ny test atsika dia miala erreur. Donc miditra amin'ny étape manaraka atsika manisy test. Testantsika dia miteny atsika hoe raha succès izy dia tsy maintsy mi-retourne liste na item. Du coup alontsika anao an'izay dia préparentsika daholo données. Za moa zany fa mi-préparer données à l'avance mba tsy handany fotoana be amin'ny vidéo ty. Et du coup ito zany no données-ntsika. Nareo afaka mamorona données izay tianareo, afaka mampiasa an'io tsisy olana. Zany hoe ity zany données ohatrany hoe avy any amin'ny serveur. Rehefa manao fin d'item zany atsika tenentsika aty hoe ataontsika hoe items JSON. Dia ataontsika manomboka amin'ny T daholo données na moa zay constantsika ato. Dia tenentsika constant, même tsy mila tenenina intsony string. Du coup données avy ato zany ho ampiasa. Dia manaraka an'izay rehefa T JSON zany dia misy anankiray koa tenentsika hoe const na final T items.
io zany le données avy any amin'ny zany hoe données ho avadika listana item. Dia ahoana moa madika ny toString ty lasa ho listana item dia mampiasa JSON décodeur dia tenentsika izy hoe ato dia items dia items JSON dia avadika antsika liste izy. Dia rehefa avadika liste dia avy amin'izay manao mapy atsika ao anatin'ny mapy atsika miteny hoe item rehetrarehetra item rehetrarehetra dia mandeha amin'ny from JSON atsika dia ao anatiny ato atsika miteny hoe item dia tenentsika izy hoe to list zay. Par contre i from JSON mbola tsy créé à partir an'io zany tsika raha mandeha atao amin'ny items mandeha amin'ny objet item atsika dia créer atsika from JSON factory item from JSON dia tenentsika izy hoe map dia paramètre voalohany string faharoa dynamique dia tenentsika hoe JSON dia miretourne item io dia amin'ny paramètre voalohany atsika miteny hoe ok paramètre voalohany atsika miteny hoe tsy ataontsika JSON sahalan'io satria izy dia mi-importer données avy any anao fa tenentsika hoe mapy izy dia tenentsika hoe mapy ato dia tenentsika izy hoe id voalohany dia map égale name dia map égale koa price. Rehefa vita izay amboarintsika kely fa somary ratsy tarehy be asiantsika virgule ato amin'izay iny astuce kely mila asianao virgule amin'ny farany amin'izay bien formaté code-nao manampy ny ilay lint miformaté code. Rehefa vita izay dia miverina ato atsika dia importentsika item importentsika item dia tsy mety fotsiny fomba fanoratantsika from JSON tato nentsika majuscule dia vita izy dia manomboka amin'izay efa vonona zany le données fake atsika dia manomboka amin'izay atsika manao test manomboka test atsika miteny hoe should return list zany hoe retourne listana item zany sif status zany hoe statut égale statut égale 200 zany hoe succès zany requête dia miretourne 200 izy dia à partir any amin'izay zany atsika manao dia à partir any amin'izay atsika moquer données amin'izay ahoana moa moquer dia manao when dia importentsika izy avy any amin'ny mockito dia eto amin'izay zany atsika manomboka misimuler an'ilay mock client dia manao get atsika dia misy données anankiray adinitsika tenentsika izy hoe final turi dia ataontsika manao uri point parse dia tenentsika izy hoe ato zany tsika manao http localhost 2.3000 dia hita fotsiny turi ito zany atsotsika turi dia miretourne koa ty miretourne asynchrone miretourne listana item miretourne response paramètre voalohany ilay string zany hoe JSON
item non de item JSON paramètre faharoa statut 200 zany hoe mandefa JSON zany mandefa listena JSON mbo format string zany izy dia miaraka amin'ny statut 200 serveur atsika zay zany le cas ataontsika eto. Iny zany mbola anisany arrange atsika hatramin'izay zany tsika nanao arrange dia manaraka amin'izay zany tsika manomboka miditra action zany hoe anao test amin'izay tsika test anao action amin'izay tsika dia iny action ataontsika final result égal EE dia atsotsika ina le zavatra ho testena API provider dia atsotsika find item dia après amin'izay tsika manao action après amin'izay tsika manao hoe assert manao assert atsika dia manao assert atsika dia ato amin'ny assert atsika manao hoe expect dia ataontsika manao result dia atao amin'izay tsika mihina zavatra tokony eto zany tokony hoe d items tokony hoe donné d items zany azontsika avy ato zany hoe tokony hitovy zany raha hoe mandefa d items zany dia find item koa zany tokony mahazo donné zay zany le simulation ataontsika raha exécutentsika io test io dia tsy mahazo ninina atsika satria mbola tsy implémenté izy inimplement erreur izy du coup ho implémententsika amin'izay find item atsika donc zavatra tenenao izy mila miretourna listena item izy zay fotsiny zavatra tenena du coup tenentsika fotsiny izy hoe ok raha zay zany le condition hoe raha 200 izy dia mila miretourna lasa zany atsika miteny hoe final response égal EE asynchrone EE dia teny amin'izay tsika avy ato hoe aiza le cliente atsotsika dia manao get atsika dia tenentsika URI tsika URI parse dia http localhost 3000/item dia à partir ny amin'izay zany atsika manao hoe final items égal ok comme tenentsika raha 200 zany izy dia manao amin'izay atsika ato hoe if response statut code égal 200 dia zany hoe raha 200 zany statut code dia inona zavatra mety iseho dia tenentsika izy hoe success zany hoe miretourna donné zany hoe tonga dia mireturn listena item zany hoe raha 200 zany izy dia manomboka eto amin'izay tsika manao hoe final tsika miteny hoe items égal manao items égal JSON ohatrany nataontsika tary amin'ny voalohany JSON decode dia récupérentsika response body satria ao anatin'ny body misy an'ilay izy dia avadikatsika liste izy dia après an'izay dia mapetsika dia tsy ataontsika fa tena tenentsika mihitsy hoe item dia ataontsika miteny hoe item from JSON dia paramètre item dia zay dia convertissetsika to liste dia rehefa avy eo zay vao retournetsika item par contre
tato atsika teny hoe obligé tsy maintsy miretourne liste en fait atsika tsy niteny hoe peut être nul zany. Du coup rehefa amin'izao condition misy antsika zao mila miretourne quelque chose zany atsika. Du coup ato zany tsika mila manao hoe else na ataontsika ato fotsiny hoe return ataontsika tableau vita fotsiny izy amizay izy miretourne zavatra fotsiny. Raha tato ny ataontsika hoe peut être nul dia afaka amizay tsika nefa tsy zay ilay signature atsika tary. Dia du coup zay zany ho ataontsika amizay zany test hoe mirépondre an'ilay besoin hoe tsika dia exécutentsika le API provider atao main dia jerevantsika dia atao main izy generate mock nananana return nul izy ne peut pas être nul. Tsika tsy nitenentsika header atsika en fait ity tsy nitonoantsika hoe inona le header atsika. Zany hoe erreur atsika zany teto satria na tsy mitovy URL namentsika ato zany tokony hoe items ako dia rehefa exécutentsika amizay izy dia jerevantsika ato listena item zany hoe mitovy zavatra azontsika fa nony tsika tsy nampiasa equatable. Eto amizay zany le equatable niresahako tany aloha zany hoe mahazo donné na moa marina zany zavatra ataontsika fa nony equatable tsy nampiasantsika dia ho ampiasantsika amizay equatable mba hiresoudre ny problème io. Zany hoe ataontsika ato hoe extend equatable dia rehefa vita zay dia ataontsika ao anatin'ny props misy anatin'ny props zany hoe dikanao dia listena fotsiny izy dia rehefa vita zay dia miverina amizay tsika miverina testentsika amizay izy dia tokony mipasy zany testentsika satria efa nasitrika equatable izy manao comparaison objet. Sahalan'izay le test driven development zay hitantsika fa mipasy izy. Mety miteny anareo hoe lah ty mba sérieux hoe tsy nasiany try catch mihitsy raha ty fa tonga dia mandeha karan'io foana. En fait test atsika tsy niteny hoe manaova tsika mbola tsy nisy condition erreur. Du coup anao tsy manao zavatra tsy nangatananao, zavatra nampangatananao dia hoe raha 200 izy fa tsy hoe raha testeo jiaby izy ka rehetrarehetra. Du coup anao anankiray tsika zany hoe raha 400 zany izy raha serveur zany 400 moa raha statut 400 dia miretourne inona ka ataontsika eto angamba raha zany hoe raha serveur zany donne dia miretourne serveur exception zany hoe raha tsy mandeha should return server exception if server inona tenentsika hoe serveur donne na hoe serveur offline na je sais pas rehefa tsy problème serveur erreur 500. Du coup ho ataontsika ty dia na ataontsika hoe ok avelantsika sahalan'ny eo dia du coup ato zany atsika au lieu de miretourner item dia tsika miteny ato hoe ato tsika manisy message erreur atsika
dia ty ohatra ataontsika hoe erreur 400 ohatra ohatra zao ty erreur 400 erreur 400 sur le serveur exception ouais, status égale 400 dia la même chose koa zany raha hoe tsy ouais zay foana aloha ka ataontsika dia eto zany atsika miteny hoe ok exécutentsika zany fin du terme à condition retourne serveur exception izy serveur exception tsy haiko serveur exception mbola tsy nicréentsika du coup créer dossier tsika tenentsika hoe erreur dia ao anatin'ny dossier erreur atsika miteny hoe serveur exception na ataontsika hoe exception dia ao anatin'ny ty amizay atsika miliste listana exception rehetrarehetra atsika miteny hoe serveur exception miimplémenter exception dia à partir ny amizay zany atsika miteny hoe ok importentsika aloha izy donc raha exécutentsika amizay zany raha exécutentsika amizay zao io testentsika io dia dia jerevantsika izy tableau vide satria comme nataontsika ny retourne tableau vide izy rehefa tsy 200 mbola zay aloha nataontsika tamin'ny voalohany du coup manaraka zany atsika gérentsika iny zany hoe rehefa tsy tenentsika izy hoe ok sinon atao amin'ny else zany atsika atao amin'ny else zany atsika rehefa tsy 200 zany izy dia mifro zany tsika fro serveur exception zay zany tenentsika hoe fro serveur exception zany izy rehefa tsy 200 dia andramantsika exécutentsika par contre rehefa manao testana exception dia tsy exécutena ato izy fa ato atsika zay vao mi-exécute anazy dia manao hoe fro as fro match type matcher dia tenentsika amizay type anato hoe serveur exception dia tenentsika izy ato hoe const dia rehefa exécutentsika io alohasantsika passé test atsika satria miretourne serveur exception par contre raha tena hoe donne zany serveurtsika zany hoe statut-ny raha ny hoe na moa tsisy connexion zany hoe tsisy tafy connecte mihitsy izy dia mametraka ny antsoina hoe socket io dia du coup tenentsika izy ato hoe if ato indray atsika should return zany hoe tenentsika koa izy hoe should return serveur exception raha inona raha socket socket exception should return serveur exception raha serveur done eto atsika miteny hoe serveur done
Zany hoe raha serveur donne dia serveur exception izy. Du coup ato zany atsika andramantsika hoe exécutena sahalan'izao izy, jerevantsika hoe inona zavatra miseho satria mbola tsy zavatra novahantsika mihitsy. Par contre tato satria mipassé satria 400 foana ty dia efa gérentsika fa raha zany hoe renfro zany hoe ato izy renfro zany hoe au lieu de me répondre ruspace izy fa fro zany hoe ato antsika miteny hoe fro serveur socket serveur socket exception zany hoe renfro socket exception renfro socket exception socket exception dia message hoe erreur ataontsika renfro socket exception izy dia inona zavatra s'est passé andramantsika tsy voagerentsika izy tsy nigerentsika izy. Du coup ahafahantsika migérer an'izay dia miverina indray antsika ato dia zay ho antsika manisy try catch ataontsika anatin'ny try catch izy try ataontsika ao daholo reto dia avy amin'izay antsika miteny hoe catch na tenentsika tokoa hoe on serveur socket exception zany hoe raha socket exception izy dia tenentsika koa hoe ok tenentsika serveur tenentsika koa hoe serveur exception zany izy zany hoe raha erreur-na socket koa lazaintsika serveur exception du coup raha exécutentsika zany ty passe. Du coup voagerentsika daholy ny erreur rehetrarehetra tato amin'ny raha en même temps tsika navita ny nanoratra fonctionnalité zany hoe propre tsisy zany hoe zay zavatra tena ilaintsika foana zany no soratantsika tao fa tsy nanoratra n'importe quoi sahalan'izay le test driven développement mandrama manaova exercice ohatra hoe ito zao andramanareo manao an'ity fin du terme bay ity mbola tsy mijery vidéo aloha nareo fa andramanareo manao anazy dia alefa correction amin'ny manaraka. Ok zay izy fa tapahantsika io vidéo fa manjary lava be.